ગોંડલ ખાતે 42 વર્ષ બાદ મોરારી બાપુના ગાદી સ્થાને રામકથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તારીખ 18 મે શનિવારના રોજ કથાનો પ્રારંભ થશે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો રામકથાનો લાભ લઈ શકશે। આ માટે વડવાડી જગ્યાના આગેવાનોએ अब तक મીડિયા હાઉસની મુલાકાત લીધી હતી અને જગ્યાની માહિતી પણ આપી હતી। આ તકે દેશ વિદેશથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો સાધુ સંતો ઉપસ્થિત રહેશે। समग्र कार्यक्रम में वड़वारा मंदिर श्री महंत सीताराम बापू 1008 महामंडलेश्वर जो गोंडल वड़वारी जगह महंत से आश्रम तरीके पूज्यपाद मोरारी बापूनी जे गोंडल शहर में 42 वर्ष पछी रामकथा आयोजन थई रह्यु छे। एमां बधा सौराष्ट्र देश विदेश सौराष्ट्र संतो मंतो पण पधारी रह्या छे। तारीख 18/5/2024 शनिवार दिवस थी रामकथा प्रारंभ थाय छे ने 26/5/2024 दिवसे विराम लेशे ने करीबन 20 થી 25,000 माणसों एक साथे बेसी कथानो रसपान करे आयोजन करवामां आव्युं छे। वड़वारी जग्याए शाळा वैष्णव साधु समाजनी 12.5 शाखा एमां सौथी उपरमां वड़वारा मंदिरनी गादी कहेवामां आवे छे अने लोहंगधाम जे वर्षो 450 वर्षथी त्यां रोटलो अने ओटलो बापाना नामनो अंशक्षेत्र चालू है अविरत। दर वर्षे पूज्य लोहंग स्वामी बापानी चैत्र सुद छठना दिवसे पाठोत्सव उजवाय छे, गुरु पूर्णिमा उजवाय छे। पोथी यात्रा में करीबन गोंडल शहर में वड़वारा मंदिरे थी सेंट्रल टॉकीज थी फरता फरता श्री दासी जीवन पार्टी प्लॉट में ज्यां कथानुं आयोजन थयुं त्यां सुधी पधारवानी छे ने एमां शहेरना लगभग विविध संतो संस्थाना ट्रस्टीओ અને ગામના સર્વ ભક્તો રામ ભક્તો પણ હાજર રહેશે।